Hello, hi, and assalamu alaikum. Today we are going to talk about historical materialism. We will discuss what historical materialism is, and we'll also talk about the key ideas of historical materialism, and we'll also talk about Karl Marx. Historical materialism is a methodological approach to the study of society, economics, and history. This was articulated by Karl Marx, and historical materialism is basically a materialist conception of history. Okay? Um, in simple words, historical materialism is a theory of socio-economic development. अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी और सोसाइटी की, तो एक सोसाइटी की या इकोनॉमी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये डिपेंड करती है changes पे in material conditions, like the changes in material conditions are the primary influence on how society and economy are organized. Clear? Okay. Historical materialism looks for the causes of development and changes in human society. Clear? ये असल में बात करता है कि जो causes होते हैं डेवलपमेंट की और ह्यूमन सोसाइटी में जो चेंजेस आती है, ठीक है, तो इन ही वजह से फिर इंसान जो है ये कलेक्टिवली दे प्रोड्यूस नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. क्लियर? सो बेसिकली टू थिंग्स आर देयर, चेंजेस एंड द डेवलपमेंट. दीज आर द टू सोर्सेस फॉर ह्यूमंस टू produce the necessities of life. Clear? Social classes होती है हमारे पास. There are social classes and the relationship between them. फिर उसमें political structure आ जाता है, लोगों की सोच आ जाती है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें जो हैं they are like founded or they reflect the economic activities of humans, right? अच्छा जी. अगर हम बात करें की आइडियाज़ की, if we talk about the key ideas of historical materialism, मार्क्स के नज़र में जो ह्यूमन हिस्ट्री है, इट्स लाइक अ रिवर. क्लियर? हाउ इट्स लाइक अ रिवर? लाइक आप रिवर को किसी भी पॉइंट से देखते हैं, ये आपको हर दिन एक ही जैसा नज़र आता है. लेकिन हकीकत में क्या होता है? बेसिकली इट इज़ रिवर इज़ कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग एंड चेंजिंग. ये रिवर फ्लो करता है, इसमें चेंजेस आती है, ये इसके जो किनारे होते हैं इसको हिट करता है, ये वाइड होता जाता है, इसका चैनल डीप होता जाता है, ठीक है. इसके अंदर जो पानी होता है, वाटर, ये जिस तरह हमें आज नज़र आता है ये उसी तरह कल नहीं होता. इट इज़ नेवर द सेम एज इट इज़ सीन द नेक्स्ट डे, राइट? Some of it is constantly being evaporated, some is drawn up. इसी तरह मतलब इसमें चेंजेस आती जाती है, ठीक है. लेकिन ये जो चेंजेस होती है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से हमें नज़र आती है. दे आर हार्डली परसेप्टेबल. लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि ये पानी जो है तेज़ हो जाता है, अपने किनारों को तोड़ देता है, ठीक है, और ये चेंज जो है ये हमें नज़र आ जाता है, ठीक है. सो दैट इज़
آلسو لائک ہیومن ہسٹری از آلسو لائک دس. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم جو ہے تھیوری آف ڈائلیکٹیکل اور ہسٹوریکل مٹیریلزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہسٹوریکل مٹیریلزم جو ہے it talks about the underlying reality of human existence. Clear? مطلب اگر ہیومنز جو ہے ان کو سروائیو کرنا ہے اور جنریشن سے جنریشن تک ان کو ایگزسٹ کرنا ہے, سو ان کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ the most necessary thing for them is to produce and reproduce the material requirements of life. ٹھیک ہے. یہی material requirements ہیں جو کہ انسان کو سروائیول کے لیے ہیلپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, بات کرتے ہیں پروڈکشن ریلیشنز کی. پروڈکشن ریلیشنز تو مارکس جو ہے یہ بلیو کرتا ہے, اور ہی کالز اٹ این امپورٹنٹ فیکٹ, کہ اگر ہمیں پروڈکشن کرنی ہے, ایکسچینج کرنا ہے, تو لوگوں کو جو ہے ایک سوشل ریلیشن میں داخل ہونا پڑے گا. دے ہیو ٹو انٹر انٹو سوشل ریلیشنز, اور اس ریلیشن کو اس نے پروڈکشن ریلیشن کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے. سو ہی کالز اٹ پروڈکشن ریلیشنز, رائٹ. اور یہ جو پروڈکشن ریلیشن ہے, دس از ناٹ سم تھنگ ایبسٹریکٹ. جس طرح بھائی بہن کا رشتہ ہو گیا, فرینڈس کا ریلیشن ہو گیا, دیٹ از ایبسٹریکٹ. بٹ پروڈکشن ریلیشن اٹ از ناٹ ایبسٹریکٹ. کلیئر. یہاں پہ جو ہے ڈویژن آف لیبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہیومن بینگس دے کلیکٹیولی ورک, but they do not work the same. Clear? There is a division of labor in which people not only do different jobs, but some people live off the fruits of others by owning the means of production. کچھ لوگ جو ہے تو دوسروں کی محنت کی جو ہے وہ مطلب ان کو فائدہ ملتا ہے کیونکہ دے اون دی مینز آف پروڈکشن. کلیئر. اچھا جی, یہ سارا پروسیس اکمپلش کیسے ہوتا ہے؟ اٹ ڈپینڈز آن دا ٹائپ آف سوسائٹی پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ٹائپ کی سوسائٹی کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لائک یہ جو پروڈکشن ہوتا ہے, یہ اس کو ہم کس طرح کیری آؤٹ کرتے ہیں؟ through different relations. Clear? یہ جو پروڈکشن ریلیشنز ہوتے ہیں یہ ڈٹرمن کیسے ہوتے ہیں؟ they are determined by the level and character of the productive forces that are present at any time in history. ٹھیک ہے. productive forces کیا ہے؟ یہ وہ مینز آف پروڈکشن ہوتے ہیں, یا مطلب ٹیکنالوجی ہو گئی, لینڈ ہو گیا, را مٹیریلز ہو گئے, ہیومن نالج ہو گیا, جن کے ذریعے ہم پروڈکشن حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا پروڈکشن ہم کرتے ہیں. اچھا جی, موڈس آف پروڈکشن. اب موڈس آف پروڈکشن جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ڈفرینٹ ٹولز ہو گئے. ٹھیک ہے. اس طرح لائک ہمارے اندر جو ابیلیٹیز ہیں, یہ سب چیزیں جو ہماری زمینیں ہو گئی, مطلب موڈز آف پروڈکشن یا پروڈکٹیو فورسز آر آلموسٹ دا سیم. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کو اب مختلف رائٹرز جو ہے یہ اسیوم کرتے ہیں کہ ان جو ہیومنز ہیں یا جو سوسائٹی ہے یہ مختلف موڈز آف پروڈکشن
से पास होती आई हैं, ठीक है. Like the character of the production relations is determined by the character of the productive forces. Clear. इसमें simple tools भी आ सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब अर्ली ह्यूमंस जो एग्जिस्ट करते थे वहाँ के, या और डेवलप्ड मशीनरी हो गई या टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रेजेंट एज हो गई, ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर as modes of production. Clear. According to Karl Marx, अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स के मुताबिक जो modes of production है वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म है या ट्राइबल सोसाइटी है, एंशंट हिस्ट्री, फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म, ठीक है. अच्छा, इन सब स्टेजेस में क्या होता है, पीपल इंटरेक्ट एंड दे प्रोड्यूस देयर लिविंग इन डिफरेंट वेज. क्लियर. अगर हम बात करें एंशंट सोसाइटी की, तो एंशंट सोसाइटी में क्या होता है कि वहाँ पे एक रूलिंग क्लास होता है जो कि स्लेव्स को ओन करते हैं, ठीक है, और एक स्लेव का क्लास होता है, ठीक है. इसी तरह फ्यूडलिज्म में क्या होता है, फ्यूडलिज्म जो है इसमें लैंड ओनर्स होते हैं और सर्व्स होते हैं जो कि लैंड ओनर्स के लिए काम करते हैं. कैपिटलिज्म में क्या होता है कि there is a capitalist class and the working class. Clear. Capitalist class क्या करता है, they privately own the means of production, distribution and exchange. जिस तरह banks हो गए, factories हो गई, shops हो गए, ठीक है. और working class क्या करते हैं, working class they live by exchanging their socialized labor with the capitalist class for wages, for remuneration, ठीक है. अच्छा जी, अब कार्ल मार्क्स जो है क्या करता है, कार्ल मार्क्स ये जो प्रोडक्शन रिलेशंस होते हैं, he identifies the production relations of society as the economic base of society, ठीक है, economic base of society. अब what he does is that he explains that on the foundation of economic base there arise certain political institutions, laws, customs, culture, and many things, morality. Clear. These political or ideological bases are actually the superstructure of society. अब ये superstructure क्या करता है, it is not only the economical base, but its features also correspond to the character and development of the economic base. मतलब आसान अल्फाज में कि लोग जो है वो किस तरह सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये डिपेंड करता है उनकी इकोनॉमिक बेस पे, और फिर इन इकोनॉमिक बेसिस से जो रिलेशंस बनते हैं, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज़ ऑल अबाउट. अच्छा, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स upon which historical materialism rest. We are going to discuss them in the next lecture. Thank you very much.